ছাত্র কি গুঞ্জ এবার এই কর্মসূচির কিন্তু আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে। এনএসইউআই যুব কংগ্রেস রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ছাত্র কি গুঞ্জ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলার এই ছাত্র কি গুঞ্জ কর্মসূচি পালন করে এনএসইউআই এবং যুব কংগ্রেস। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষা সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে আগরতলার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এনএসইউআই এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য বিপি সিং, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এই সেমিনার থেকে কি বলছেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য বিপি সিং, শোনাবো। जैसा आप सब जानते हैं, अभी हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नील कमल जी ने बताया आप सबको, छात्रों की गूंज कार्यक्रम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जून महीने से शुरू किया। छात्रों की जो समस्या, जो पेपर लीक का मामला, पूरे मोदी के 12 साल के कार्यकाल में कम से कम 150 बार पेपर लीक हुआ। इसका हम हिसाब मांगते हैं, इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ देश की सरकार, बीजेपी की सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो बच्चे शहीद हुए, जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती न हो कि फिर से पेपर लीक हो और नौजवानों का भविष्य जो है अंधकार में। ये हमारा कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है। देश के हर प्रदेश में, बड़े राज्यों में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, कम से कम हम लोग इसको 700 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। छात्रों की गूंज अपने आप में कि उनकी बातों को हम बहुत ही स्ट्रांगली रखेंगे लोगों के बीच जाके। आपने देखा कल किस तरीके से राहुल जी के साथ मैन हैंडलिंग किया। लीडर ऑपोजिशन है, पूरी इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इस बात से चिंतित हैं और खास करके हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, सुदीप दा है, हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर है, पीसीसी प्रेसिडेंट है। कल भी सबने प्रेस से भी बात किया था और त्रिपुरा के बच्चों से भी सब रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम लोग आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য। তিনি জানাচ্ছেন জুন মাস থেকে তাদের এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে ছাত্র কি গুঞ্জ, এবং এই ছাত্র কি গুঞ্জ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা এবং তার সমাধান। অন্যদিকে পেপার লিক, যেভাবে নিট দুর্নীতি হচ্ছে, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, সে বিষয়ে তারা আওয়াজ তুলছেন। অন্যদিকে তারা অভিযোগ করছেন যে মোদির 12 বছরের সময়কালে 150 বার এখনো পর্যন্ত পেপার লিক হয়েছে। ঠিক এই দাবি আজ তিনি করলেন। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ তিনি চাইলেন। দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যের জেলায় জেলায় তারা এই কর্মসূচিটি করছে। অন্যদিকে ত্রিপুরার ছাত্রদেরকেও এই কর্মসূচিতে যোগদান করার আহ্বান তিনি জানান। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বেরোতেই সঙ্গে থাকুন।